Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, dan tausiah tadi di malam ke-8 di Musola Ridho bersama Ustaz Sarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah kita sampai di akhir Ramadan. Maka Ustaz Sarin, untuk kata-katanya, nyalakan? Siap. Nyala. Makan mie di pondok gede. Ditambahin jamur, banyakin kuahnya. Alhamdulillah kita silaturahmi dengan Kiai Ade. Semoga semakin makmur jamaah dan musolahnya. Panten dadakan. Kami segenap keluarga besar Musolah Arido, Kelurahan Harjang Mukti mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Berkah. Amin. Ada saudara kita Ustaz Sarin, ada Kang Ade sama ibu nih. Alhamdulillah nih ngasih banyak tuh. Alhamdulillah berkah. Kita padahal belum berangkat ke rumah Ustaz Sarin nih. Ustaz Sarin udah WA, Pismol Mujair udah matang. Ya. Nah ini Kang Ade kita ajak nih, biar bukan di Ustaz Sarin aja nih. Tuh Anin dikasih angpau nih. Alhamdulillah. Makasih Kang Ade ya, Mate ya. Sehat, berkah, makin lancar. Alhamdulillah. Kita menuju Ustaz Sarin sebentar lagi. Dah. Alhamdulillah ini kita ketemu Ustaz Saadi. Wah, dan Mahir kan. Alhamdulillah. Kita mau ambil pesanan Kentucky buat di Ustaz Sarin bukber sama bayar buat santunan kemis nih di Pondok Cibubur. Ketemu sama Ustaz Saadi. Alhamdulillah. Berkah. Ustaz Saadi tak kemis ya, temenin Ana ya. Kita bukber di rumah sama Kang Dang. Sama rombongan yang mau buka puasa bareng di Ustaz Sarin nih. Ustaz Sarin udah masak pesmol ikan mujair, kita bawain Kentucky di sini. Tadi mau beli es buah, ternyata Ustaz Sarin sudah bikin es buah. Ustaz Sadi, jalan ya? Udah diambil mah? Oh belum. Ntar ya ada mobil. Ini lagi nyawa macet banget sih. Tuh, Ustaz Sarin, tuh Anin tuh. Lagi nunggu mamanya beli es buah tuh, main kipas gerah dia. Di Pondok Cibubur di Radar Air. Macet banget. Anin mau ke Ustaz Sarin? Ya, mau buka puasa situ ya? Iya, Mama lagi beli es buah ya? Ngantri es buahnya, ngantri di ujung Pondok Cibubur es buahnya. Ngantri, Kentucky sudah siap. Mana Kentucky-nya Ki? Coba lihat Ki. Coba lihat Kentucky-nya. Subhanallah. Wah, mantap ini. Kentucky-nya. Mantap, ada sambalnya khusus. Kentucky yang biasa kita bawa ke pesantren Ihsan Kamil Payatiman. Dan biasa kita kalau santunan yatim tiap bulan kita alhamdulillah bersinergi dengan Kentucky Pondok Cibubur. Jadi walaupun beli dengan ya harga majlis zikir, alhamdulillah berkah langganan kita. Berkah semua yang mensupport untuk kegiatan santunan majlis zikir. Tadi juga kita udah beli persiapan snack, minuman, buat susu segala macam buat santunan buat anak yatim di Pondok Murah. Sudah diantar, alhamdulillah Pak Haji Tanto juga support juga. Alhamdulillah berkah semua. Berkah, nanti kita doakan semua yang mensupport di acara santunan majlis zikir Budaya Pondok. Atur nuhun, mudah-mudahan kita dapat keberkahan Ramadan dan keberkahan Lailatul Qadar. Amin. Allah. Yang penting kena angin nggak? Ya kan, pakai AC sih. Nggak pakai AC nih kipas. Iya, sama aja. Kita Kang Dang samaan bajunya sama anak-anak ya warnanya. Sama saya juga sama abu-abuan. Aduh. Aku nyampe di tempat udah deket Masjid At-Taufik. Di sini kita lurus lagi baru udah nyampe. Bismillah. Kita parkir sana. Mau sasarin tuh, sasarin di bawah. Ini ada motor banyak.
Yang banyak turun. Nih, nanti itu ada rajo, kopi rajo. Ini studio Oh ya. ini. Ini udah videonya. Assalamualaikum, Ustaz Sarin ada nggak? Ada. Ustaz Ade udah datang itu. Ini mobil di mana nih parkir? Parkir mobil di mana? Hah? Depan mana? Oh, depan. Ayo turun dulu berarti ya. Ini lewat dulu. Nih, turun dulu Ki. Oh iya. Video dulu video. Tat. Kayak kopinya video ini. Mau pistol kan? Itu kan begitu. Ini kopinya Ki. Kamu turun. Bawa tongkat Ki. Bawa tongkat dulu Ki. Itu dari sana. Dari sana. Sana. Oh iya. Dari sana biar kelihatan papa biar ini udah putar lamaran aja. Dari lamar kopi aja ini. Mau juga nyobain ini kopi aja. Terus udah ini udah. Mau ini Mau enggak dipanggil. Taman ini sana. Oh ya Allah, ya ada itu. Nah, dia kalau sekarang dia sekarang dipajang. Mah ini mah. Dia pegang dulu. Aku mau turun ini. Dulu, pegang dulu. Ini udah. Itu videonya kamu gimana? Dia ingetin. Baru kita video ini. Udah. Jangan begitu, lebar. Detik melebar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah nyampe di tempat sasarin. Ada sasarinnya? Alhamdulillah. Gua beli duku, pilih yang matang. Cakep. Duku dikupas dibagi-bagi. Cakep. Alhamdulillah yang kita tunggu udah datang. Cakep. Semoga beliau tetap berkah dan rezeki. Amin. Kopi rajo nih. Kopi Kita lagi rajo. nunggu kopi rajonya nih. Terus saya Pak, lurus ke kanan. Ternyata Pak Ustaz gitu dulu. Ya, tuh, gendong dulu, gendong dulu. Ani. Alhamdulillah kita di kediaman saudara saya nih Ketua DKM Masjid Al Mukmin, Guru Pantun Harja Mukti Ustadz Muhammad Sahrir. Masya Allah, sama Kang Endang ditemanin nih. Kita nggak janjian samaan warnanya kan sama anak-anak. Iya dulu. Iya, samaan, nggak janjian tuh anak-anak. Jikri sama mamahnya di masjid Udah siap? lagi mau azan. Nah kita center dulu nih udah siap. Ada kentaki pondok Cibubur, ada gorengan pisang. Wah, es buah bikinan Ustaz Sarin. Waduh, susunya mantap. Ada gorengan masih panas nih bakwan. Ada pisang, ada lontong, ada es buah juga. Wah, lengkap dah. Ada kurma juga, ada lengkap dah. Bingung kan? Padahal mah nanti pas buka mah kita paling serobot udah langsung ya nyari ini nih. Nah, nyari ini paling. Nyari udut. Ini hadiah dari Majlis Zikir buat Kang Dang. Alhamdulillah, makasih. Ini buat Ustaz Sarin, sapu jagat. Sin berapa? Sin, sapu jagat. Sapu jagat. Sin sapu jagat buat buka puasa. Kita tinggal nunggu beberapa detik lagi nih karena Zikri udah siap. Nah, udah siap, sebentar lagi dia mau azan di Musola Arido, tempat kita nanti tausiah Ramadan. Azan ya? Udah. Alhamdulillah pas banget azan. Yuk kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Zikri lagi azan di Arido sama mamahnya temenin. Ayo kita buka dulu. Boleh. Kita pantun dulu nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beli delima di Pondok Gede. Cakep. Belinya di tukang buah-buahan. Cakep. Alhamdulillah kita buka bersama Kiai Ade. Alhamdulillah. Semoga kita dapat keberkahan. Amin, amin, amin. Atur nuhun berkah. Pantun dadah. Amanten awal Ramadan saya buka pertama di Basecamp Al Mukmin dan ini kita di malam ke-28 kita di rumah kediaman Ustaz Sarin. Berkah, berkah. Pokoknya habis lebaran kita ngopi bareng. Bismillah.
Alhamdulillah, bener nih. Inilah ciri-cirinya orang beriman ya kan. Ketika berjanji datang ya kan. Sasa Adi walaupun habis ngisi dakwah tausiah di Istiqlal dan ngimamin luar biasa imamnya beliau. Alhamdulillah nih pengurus NU nih. Ya. Kayaknya emang Pakai betul kalau hijau-hijau. makan duduk di atas pasti. Alhamdulillah. Kegedean perut. Kirain pakai mobil tempur yang Purwakarta kemarin barokah itu. Masya Allah, berkah. Amin. Kita ngopi dulu, Adi ngopi ya. Nah, Soalnya saya juga pengen ngopi, tadi ngopinya dikit. minta kopi yang Nah itu, yang lagi panggilannya yang lagi, Masya Allah. juga ya yang lain. Ini beliau nih, luar biasa Sasari. Ya. Tadi udah Berkah. Kan urutnya udah kasih alamatnya. Pokoknya ada rumah gede aja. Sasarin nyamar. Sebenarnya itu rumah Sasarin yang gede itu, Tat. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berkah kan Ustaz Sadi nyusul sini kan. Barokah, kita ngopi dulu. Ya. Bismillah. Sarin, kakak, menurutnya biar nggak nutupin makan dah. Aduh, beceknya. Ini air. Pantun dadakan, makan. Kita makan dulu nih pakai ikan pesmol mujair. Alhamdulillah, Sama makasih sambelnya nih Pak mantep Ustadz nih sambelnya. disuguhin ikan pesmol. Wah, pesmol kesukaan Kang Endang nih. Alhamdulillah. Orang Sunda nggak senang pesmol mah. Diragukan kesundaannya. Tempe sambalnya nih yang luar biasa katanya. Iya. Sambalnya mantep. Udah nambah sana. Nambah. Doyan, dia mah pantulan sambal kalau di Tripoli enggak. Tanyain ibu punya air dingin ya? Tat, antum suka isi air dingin ya? Ada. Nah, Kak minta air dingin sama ibu Kak. Kalau makan sambal itu harus pakai air dingin. Udah. Ada pantun pesmol nggak ada kan? Apa pesmol apa tuh? Nasinya lagi. Tapi tadi antusias satu ya, jamaahnya ya. Iya. Alhamdulillah. Sampai ibu kami tadi bilang, Ini apa namanya? Mati ya. saya kalau ada apa atensinya senang ternyata. Kalau dakwah itu. Mulai deh, Adek. Tapi kalau jamaahnya diem, kita. Tapi alhamdulillah rata-rata mah jamaahnya atau dia. Iya. Pagi ibu ya. Iya. Makanya bagus dibuka memang kalau udah kajian mah. Kalau ceramah tuh tidak dibuka. Alhamdulillah nggak pedes ya. Tapi gurih. Enak. Ikannya juga enak nih. Ya ini apa lagi mas? Makanya budaya aja enak ya, gimana emak. Cuma kalau mas banyak ini. Tulang. Emak kalau enaknya yang ada ini tas telurnya. Mantep. Saya favoritnya ikan emak. Makanya istri saya suruh ke pasar malas banget ya, jalan kaki dulu kan sama saya naik motor kan. Dia kan saya suruh ke pasar dari kemarin. Beli lauk buat lebaran. Males banget jalan kakinya katanya, tubuh-tubuh. Anin. Di Anin. Dede. Udah. Aduh. Sini. Ma minta air dingin mah. Tep. Ma, Ada air dingin. ada kata Sasari. Tadi yang Jagain dong itu. Iya. minyak kopi itu yang biayain pakai kopi dia. Dia pakai buat sini. Dia mau amuin. Ini enggak ya imam ini. Di sini di sini. Dia. Oh bener udah nantur ya. Itu jangan di situ. Masuk banget pas saya ngomongin masalah sodako jariah ya. Iya. Cuma kemarin gitu. Nah itu kan semangat kan donatur kalau diceramain gitu kan. Enggak dia malam gitu emang. Kebanyakan. Iya. Tadi dapat minyak kan dari anak? Anjal pertama ya? Kantornya yang buka ya. Kantor apa nih? Kantor ini yang di dia tuh di ini yang mana? Bang.
Tuhan api. Tapi aktifnya di hari dong. Gimana be? Mau? Di masjid ya, itu suka bawa makanan ya. Belum bilang sama beliau kan. Cuma itu ya. Kita mau bikin kajian nih. Mana nih gitu. Hari ini nggak ada mah hari ini. Kajian hikmah. Iya nggak apa-apa. Iya, batuk. Ya batuk. Antum bilang sama dia kan suatu beliau jadi donatur kajian kan. Bikin kajian bulanan gitu. Minggu sekali, hari itu sekali. Anak biar ini baru jadi kajian. Anak pengen banyak silaturahmi. Ustaz Sarin kayak Ustaz Sarin, Ustaz Yasin kan. Nanti kak, Bu makan Bu. Alhamdulillah ibu makasih teh pas momennya enak banget. Orang kasih pak. Oh pantesan. Terima kasih, ibu sama saya sama. Istri saya Ustaz Sarin sama Betawi. Tapi kita kebalikannya. Kalau saya sama istri Ustaz Sarin sama Sunda. Alhamdulillah udah bu. Kandang mana kandang? Sundanya? Bandung. Bandung kan? Lebih halus lagi Bandung. Kalau saya kan Deh, Sunda. deh. Aduh ya Allah. Ya, malah jatuh sendiri. Mana susunya mana Aduh, susunya? adik aku. Ya, bengkok. Ya Allah. Iya. Mak, Jikri, kalau lebih. Mbak belum pulang, Mbak. Udah. Kapan? Mudik? Besok kayaknya. Besok. Karena udah nyampe. Nih, lagi nelpon. Lagi ngapain dia? Oh. Nah, Kan kemarin karena Tapi nyampe. tadi begini Iya. nyampe nggak ke rumah? bulan. Nyampe nggak ke rumah? Nyampe ya? Berarti saya ngomongin nastar tahu itu ya? Tahu. Apa yang sakit? Oh, ini. Ayo sini sini. Aman. Udah. Enak ya? Tapi nggak pedes ya? Besok saya terakhir di masjid saya Ustaz. Besok. Dua sama imam. Imam yang imamin tarawih saya sama. Kalau imam bagus ke kalau buat rumah apa? Buat rumah itu. Iya, bagus ya. Suaranya emang dia. Karena dia pase untuk Quran. Enggak Sadi juga sebenarnya bagus Ustaz, bacaan imamnya. Karena dia di dalam Betawi. Iya. Di dalam Betawi mah susah buat pasti. Tapi dia minimal pernah pesantren. Sebab dulu nggak ada lain. Nggak ada. Aneh original pop. Nah, itu oke. Kongguan dan kongguan. Bulan. Udah Kak, matiin Kak, handphone Kak. Ya, Jikri, matiin naik. Kita handphonenya. Kasih ke sini Ki, handphonenya Ki. Ya, ya baik. Yang ngerasa diri maksimal itu. Iya sama sering buat ngerjain orang. Ngomong kayak naswa, karena kayak naswa. Yang baca. Mana? Sama Firdaus, nah. Ada nah. Kayak naswa. Faiz itu tuh teman kebatinan. Dia di atas, dia udah hijib, saya masih Buaika itu di atas pelafon, di atas kesatria. Ajabar, lakot dilaikan. Nah, Masuha itu udah hijib andaru. Jadi ngomong tingkat naik ke tingkat itu, saya ketemu Hamil istri. Kalau kuasa Allah
Itu gak nyalain. Nyalain gitu ya. Nah. Ya. لا إله إلا الله نسأل الصف القيم وسيدنا وسمعان ربهم استووا صفوفكم ديروا الصحابة الأحزاب في شعر استوى بمنزلنا بين اسمه صلي فضل الشيء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. سلام سلام. شهد إلا الله. اللهم صل على الله أكبر. بسم الله الحمد لله إياك نعبد صراط الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyat. Salam. Syahadu an la ilaha wa barakatuh. Ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil masyi wa ajnubi la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La ilaha illallah wa la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa la kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wa la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa la kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wa la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi ولا كل شيء قدير. اللهم اهدنا من النار، اللهم اهدنا من النار، اللهم اهدنا من السالمين. اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك السلام وحينا ربنا السلام ولئن جنتنا السلام لك ربنا وانت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت فوجد منك. حسبنا الله ونعم الوكيل والمولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان المستغفرين السماوات والارض والله يجزي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله وسلم على الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا دائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد من بغض الزاد وجهك الكريم وعن سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك الرضا والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ودوام قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حولنا يا الله بسكرات الموت ونجاة من النار وعافية من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Allahumma salli alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sorry, sunatan tarhim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. سلام سلام. أشهد أن لا إله اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. رضي الله عنه. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم شهدنا اللهم صل كما صليت وبارك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وما قدر ما يدوس وما قدر يا رحمة الراحمين اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه sorry. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن بالحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات السلام عليكم. اللهم صل كما صليت وبارك في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله. يا الله ونعمتي على الآخرة اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركة السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله عليه وسلم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد شكر الحمد لله من حمده وكيل ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعن سلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اجعلنا بإيمان كاملين ولفضلك معدين وعلى صلاة محافظين ولزكاة فاعلين ولما عندك طالبين وليوفق راجين وبالخدى متمسكين ولله مولدين وبدين زاهدين وبالآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبنا مشاكل وعلى البارئ شعبه أستاذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحمد الواردين وبالجنة داخلين وعلى سريرات الكرامة خير والمخرجين المتزاوجين ومن سندس والسمك ودبج المتلامسين ومن طعام الجنة عاكلين ومن لبن وسيم صافين السائل بأكواب وبرك وكاظم معين مع الذين أنعمت علينا من الصديق وسؤال الصحيح وحسن أولئك رفيق وذلك فضل من الله وكفى بالله علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue salam, kue geplak. Kita taruhin kelapa di pinggirannya. Alhamdulillah, ya salamnya udah pada kompak. Romanya lagi enak pikirannya. THR udah kuat THR. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jika menghormati segenap pengurus musola Ar-Ridho, juga Bapak RT, semua hadirin, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lagi enak sepantasnya saya lagi deh ya. Dikasih 1000 buat beli ketan, jangan lupa gorengannya. Ini ibu-ibu biar supaya kelihatan, buka tuh katanya, ada yang buka aja. Nah, alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita kehadiran guru kita ya, Al-Mukarram Kiai Haji Ade Permana SPD. Dia dari Sukabumi ya, beliau ya. Dan alhamdulillah beliau ini adalah ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Alhamdulillah beliau ini memang jadwalnya padat sekali ya. Tahun ini ada 38 tempat beliau ceramah. Dan kemarin sama mau ngomong, Pak Kiai, tolonglah datangin ya, musola saya mau kecil,
tapi jamaahnya banyak. Untung saya kagak bohong. Tuh kalau datang 2 hari malu saya. Dan alhamdulillah pagi ini saat ini ada yang dikalahin demi di sini ya. Dan alhamdulillah barusan beliau juga bersama keluarga buka di tempat kami, dan alhamdulillah mudah-mudahan dapat keberkahannya ya. Umumnya buat kampung kita dah, dan buat musola kita. Untuk itu sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita bersama pada guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Ade Permana SPD Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah buka dulu? Udah buka belum? Udah. Udah buka, ya alhamdulillah. Berarti tinggal ngantuk nih Bu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita malam ini telah melaksanakan ibadah sholat isya, dilanjutkan ibadah sholat tarawih di malam ke-28 Ramadan. Berarti ini udah tinggal garis finish. Alhamdulillah saya melihat walaupun musola ini kecil, tapi jamaahnya sampai keluar-luar ya, sampai keluar Depen sana. Alhamdulillah berkah-berkah. Mudah-mudahan ibadah kita dari awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita nanti menunggu sholat witir sedikit, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Saya alhamdulillah di Ramadan kali ini 38 kali mengisi tausiah keliling Jakarta, Depok. Di At-Thohir saya 2 kali mengisi di Masjid At-Thohir. Di Tapos malam Ahad pertama jamaahnya masih 1.300 lebih, membludak itu taraweh. Terus malam Senin kemarin saya mengisi di At-Thohir lagi masih 1.100. Jadi karena masjidnya kan tempat rekreasi ya, ada kulineran, jadi wajar kalau banyak. Tapi yang hebat musola kecil tapi penuh dengan jamaah, ini berkah ya, alhamdulillah. Jadi saya nih 2 tahun yang lalu keliling dakwah Jakarta Depok 43 titik satu Ramadan. Tahun kemarin saya nggak bisa dakwah sama sekali, terbaring malam Jumat tanggal 13 Desember 2024. Saya dengan Ustadz Sahrin dengan istrinya beliau diajak jalan-jalan ke apartemen Tapos. Jadi habis jalan-jalan saya balik lagi makan kita di rumah Ustadz Sahrin malam Jumat 13 Desember 2024 sampai 1:30 kita begadang, saya pulang, lalu besoknya saya khotib Jumat, lalu saya ngisi kajian subuh. Nah minggunya Ahad subuh saya mengisi kajian subuh karena malamnya ada yang berobat. Saya kan di rumah ada orang yang datang berobat hikmah, mau dokter, mau pejabat, mau pengusaha, mau marbot masjid, ya berobat ke rumah. Ada yang saraf kejepit, ada yang stroke, ada yang konsultasi doang gitu ya. Jadi macam-macam lah orang pada ke rumah tuh. Ya, ustaz, kiai, pokoknya pada datanglah berobat sama saya. Nah, tiba-tiba saya 2 hari nggak tidur, minggu Ahad subuh saya mau berangkat ceramah di Cilodong. Tiba-tiba Allah kasih ujian, saya ditabrak motor gerobak di samping masjid tempat yang kami bangun di samping tol Cijago dekat rumah saya. Jadi baru keluar rumah, saya naik motor ditabrak, kaki saya hancur 3 nih sebelah kanan. Ya motor saya hancur, Ustadz Sarin juga nangis, kaget karena malam Jumatnya saya mau Ustadz Sarin ini kemana-mana bareng. Jadi kaget, saya dirawat di Cikeas 3 minggu,
Kalau dibawa ke dokter harus dipotong. Tapi alhamdulillah 1000 orang lebih menengok saya, 100 DKM masjid lebih di Depok. Karena saya ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok, alhamdulillah banyak DKM masjid juga berobat ke saya, termasuk ketua masjid Baitul Hikmah pernah berobat ke saya. Jadi banyaklah DKM yang berobat, akhirnya pada nengok. Akhirnya 1000 orang nengok, doain, alhamdulillah. Akhirnya yang tadinya prediksi terapis kalaupun bisa jalan 3 tahun karena hancur. Alhamdulillah berapa bulan kemudian saya bisa dakwah kembali Jumatan. Walaupun 1 Ramadan saya masih pakai kayu, dibungkus, kaki nggak bisa ngapa-ngapain. Ya saya ngobatin sendiri juga dengan minyak Al-Hikmah, nanti saya bagikan. Kalau bisa jawab pertanyaan, saya kasih hadiah minyak Al-Hikmah yang alhamdulillah sudah 800 saya bagikan selama dakwah saya 1 bulan, 38 titik Ramadan di bulan ini. Ya, ini gratis buat jamaah Arido. Kalau mau pesen yang belum dapat gak usah saharin gitu ya. Nah, alhamdulillah itu tahun kemarin saya terbaring. Tahun ini saya niat karena pakai tongkat, alhamdulillah udah nggak pakai kursi roda. Saya mengisi ceramah di bulan ini, saya udahlah 10 masjid lah. Ternyata nyatanya 38 yang mengundang saya untuk tausiah. Banyak puluhan masjid juga nggak kebagian karena waktunya kita sudah penuh sekali. Ya, besok saya terakhir di masjid Gadok Raya. Lusanya saya bikin santunan di majelis zikir saya. Jadi memang alhamdulillah bisa bertemu dengan saudara-saudara kita di musola Arido. Mudah-mudahan berkah pertemuan kita ya Ibu Bapak ya. Maka malam ini perhatiin, kita nggak lama ya, karena kopi saya belum habis di rumah Ustaz Sarip. Jadi fokus yang bisa jawab dapat hadiah minyak Al-Hikmah. Untuk mendapatkan yang dicari di bulan Ramadan itu apa sih? Ada 2. Pertama, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, ampunan Allah. Yang kedua, yang kita ingin dapatkan di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, takwanya Allah. Maka untuk la'allakum tattaqun saya pending, nanti tahun depan kalau kita ada umur ketemu lagi ya, kita bahas tahun depan. Sekarang yang ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Saya contohin pakai Cleo. Nih Cleo di depan kita ya, ada Cleo, ada tulisannya apa? C L E O. Ada 4 ya. Kita bahas nih. Kalau pengen dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pahami arti Cleo ini. Pertama, C-nya apa? C-nya adalah cintai Allah dan cintai sesama. Di malam nisfu Sa'ban, ketika kita ngaji Quran di masjid, di musola, maka ada hadis yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hambanya di malam nisfu Sa'ban ketika rapot kita mau dikasih ke Allah oleh malaikat, kecuali 2 dosa. Pertama dosa syirik, yang kedua dosa tidak mau berdamai dengan sesama. Maka bulan Ramadan, yuk yang masih marahan, yang masih musuhan, yang masih ada dendaman, saling maaf memaafkan. Kalau tidak saling memaafkan, maka tidak akan diterima ibadah Ramadan kita, tidak akan diterima permintaan maaf atas dosa kita kepada Allah. Yuk, innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong dan mencintai seorang hambanya yang hamba itu menolong dan mencintai sesamanya. Jadi yuk, bulan Ramadan lihat tuh takjil yang namanya Ramadan tuh ya, masjid musola itu cinta kita terhadap orang-orang yang puasa. Masjid musola nggak nanya tuh, pokoknya maghrib orang datang ke masjid musola ditawarin takjil, benar nggak Pak? Nggak ditanya dia puasa apa enggak. Bahkan mungkin aja orang yang buka puasa bukan orang Islam, tapi dikasih aja. Itulah tanda cinta di bulan Ramadan. Maka yuk, ini masih ada waktu sehari 2 hari lagi sebelum Idul Fitri, yang kita kurang memberikan cinta kita di bulan Ramadan, ayo kita tebarkan cinta kita. Pertama apa? Cinta kita kepada orang tua. Kalau orang tua kita masih ada, cari ampunannya, cari permintaan maafnya. Karena Allah tidak akan menerima ibadah Ramadan kita kalau masih ada sengketa kita dosa terhadap orang tua kita. Kapan Ustadz minta maafnya? Bukan habis sholat Id. Kan rata-rata gitu tuh, sungkeman habis sholat Id ya Pak ya. Kita habis sholat Id, main ke rumah, kita baru minta maaf sama orang tua. Itu pun sambil nyendok rendang sama, ya bener nggak? Sambil nyendok rendang, oh ya lupa Pak, maafin ya Pak. Minta maaf itu yang terbaik sebelum sholat Id. Makanya kalau ada ziarah kubur sebelum Ramadan tuh, sebelum ibadah kita di Ramadan kita jalani.
Kalau habis sholat id sama aja kayak orang yang baru zakat fitrah. Setelah sholat id gak akan diterima zakat fitrahnya. Jadi yuk yang masih punya orang tua kalau ada di kampung, telepon sekarang. Minta maaf sekarang, jangan nanti nunggu pulang kampung. Ya, karena permintaan maaf orang tua sangat penting untuk diterimanya Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, cintai Allah dan cintai sesama. Yang kedua, huruf L. L ini ada dua makna. Pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, luruskan niat. Ada hadisnya yang bisa jawab panjang apa, yang bisa melanjutin dapat hadiah. Man soma Ramadana. Hadisnya viral nih. Sering disebutin bulan puasa. Ayo, Neng. Man soma Ramadana. Lanjutin, gampang. Ada yang jawab di belakang? Ayo, nggak apa-apa, sebut aja ntar disamperin kok. Apa? Man soma Ramadana. Tuh, siapa yang jawab barusan tuh? Nah, yang nunjuk-nunjuk dua-duanya dapat minyak dah. Walaupun belum jawab. Ayo, kasih minyak Ki. Mana ini minyak ini? Kasih minyak. Oh, tuh, asal mau nunjuk-nunjuk aja dapat minyak tuh. Saya benar tadi sebutannya benar. Imanan. Nah, wahtisaban benar udah. Itu jangan takut, kasih minyak. Satu bapak, satu yang nunjuk juga dapat dikasih. Kasih. Afan. Nah, kasih Afan. Kasih minyak. Nah, itu minyak alikmah, bukan minyak wangi ya. Afan kasih ke bapaknya biar diurut mamanya. Ya, buat saraf kejepit, buat benjolan, buat stroke apa dah. Pokoknya yang kesurupan semprotin aja itu dah. Ya, jangan lupa subscribe YouTube-nya Guru Hikmah Official sama Guru Pantun Harjamukti Ustaz Saharin. Ada 2 channel YouTube-nya ya. Nah, tuh, ini hadis populer. Ada 2 hadis, man soma Ramadana, ada man qoma Ramadana. Barang siapa orang yang beribadah puasa pada bulan Ramadan. Yang satu lagi hadis, barang siapa orang yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan hanya puasa. Kalau cuma puasa kagak taraweh, tidak sempurna. Kalau cuma puasa nggak zakat fitrah, nih hati-hati nih Bu. Rata-rata kendala kita, tapi kayaknya di sini mah nggak pulang kampung ya. Nah, kalau yang pulang kampung kadang lupa belum zakat fitrah di kampungnya, dia udah pulang kampung. Zakat fitrah terbaik adalah di mana kita tinggal di dalamnya. Yang terbaik, ya. Kalau di kampung kita kira-kira udah banyak, bolehlah di tempat orang yang susah, ya. Karena ada juga sekarang katanya zakat fitrah harus diserahkan langsung, ya. Boleh dikumpulkan di masjid, ya. Jangan ikutin Menteri Agama tuh punya statement katanya zakat fitrah nggak wajib, nggak bagus, sedekah yang wajib. Nah, itu hati-hati tuh. Ngaco itu. Zakat fitrah itu tentuan dari Al-Quran, tidak boleh dirubah. Kecil nilainya, tapi akan menjadikan benteng kalau kita tidak melakukannya, akan menjadikan hambatan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'allakun bainas sama'i wal ard. Tuh, zakat fitrah buru-buru Ustaz Saharin ya sebelum nanti Lebaran. Karena ibadah Ramadan kita 1 bulan, puasa, tadarus, tarawih nggak akan diterima kalau belum kita menunaikan zakat fitrah. Maka syarat diterimanya taubat kita apa? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Syarat kedua. Pertama iman, yang kedua ihtisaban. Apa itu iman? La ilaha illallah. Yakin kepada Allah. Makanya orang yang puasa itu panggilannya orang yang beriman, bukan orang Islam. Orang Islam belum tentu kuat menjalankan puasa. Tapi kalau orang yang beriman insya Allah kuat. Bedanya apa Ustadz? Kalau orang Islam bisa jadi dia hanya KTP-nya aja Islam. Nantilah kalau misalkan saya diundang acara tablik akbar di sini kita bahas tuh tentang rukun Islam. Islam itu seperti apa sih? Nah, kalau iman Al-Baqarah 183 lanjutin ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Banyak banget nih jawab. Banyak banget nih jawab tuh. Oke, kasih minyak ibu tuh. 1, 2, ibu-ibu 3 lah kasih. Terserah mau yang mana ibu-ibunya. Nah, ibu ini yang pertama nih, yang di dalamnya. Nah, selebihnya nanti coba kasih Ki. Kan bapak-bapak udah ibu-ibu. Kalau bapak 1, ibu 3 kan gitu ya. Nah, kan hormatnya gitu. Bapak 1, ibu 3. Ya, tadi bapak dapat 1, ibu dapat 3. Ini ibu yang sebelah kiri nih. Nah, selebihnya terserah mau dikasih yang mana. Ya.
Jadi gitu, bapaknya satu, ibunya itu mah kata bapak ya. Jadi itu Pak. Ya, pertama iman. Kita harus syaratnya dengan iman puasa itu. Nah, tapi iman ini di awal nih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Itu imannya di awal. Tapi ada syaratnya, ada rahasia bagaimana agar iman kita bertambah terus. Ya, bertambah terus nih, semakin Ramadan semakin bertambah. Itu dengan cara surat Ali Imran 110. Lanjutin yang bisa. Kuntum khairu ummah. Ayo, apa tuh? Kuntum khairu ummah. Apa? Apa katanya? Apa katanya? Hah? Gak apa-apa, sebutin aja apa katanya. Sini coba. Ah, sini. Nggak apa-apa, sini depan. Biar masuk kamera, sini depan. Hadiahnya nanti hadiahnya double. Ayo sini. Nah, sini. Namanya siapa namanya? Aiko dari Korea. Apa Jepang? Oh, Jepang. Oh. Aiko kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2? Kelas 2 SMP. Kelas SMP. Kuntum khaira ummah Umatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Subhanallah. Kasih minyak 2. Mana dompet Bapak? Nah, dompet sini. Oh, yang penting berani maju ya. Tadi ada duitnya apa enggak nih? Nah, kelas 2 SMP berarti 2 lembar aja ya. Oh, asal berani maju. Duitnya baru setrika. Buruan dibelanjain takut jadi daun ya. Ya, ayo. Jangan salaman, masih punya wudhu. Aiko ya, Masya Allah Aiko. Pinter Aiko. Padahal lanjutinnya cukup itu aja. Ukhrijat aja, udah. Jadi, ya itulah hebatnya kalau orang berani maju ya. Kuntum khairu ummah. Ukhrijat yang keluar. Nah ini rahasia Bu, kalau pengen iman ditambah, iman kan naik turun tuh. Kadang naik, kadang turun ya. Kalau rajin mah taraweh terus. Kalau nggak rajin mah sekarang, tarawehnya udah di mall, jakatnya jakat mall ya. Tapi kalau kita iman pengen ditambah, maka syaratnya ukhrijat, keluar rumah. Ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat munkar. Inilah yang menyebabkan saya semangat untuk dakwah. Saya kalau pulang ke rumah Bu, bengkak kaki saya nih. Pakai tongkat ceramah, tapi saya semangat pengen dapat tambahan iman. Jadi saya ceramah itu bukan nyari dunia, enggak. Bahkan saya lebih batanya Ustaz Sarin, lebih banyak keluar duit daripada dapat duitnya, karena saya pakai mobil kemana-mana, nyewa mobil kan ceramah. Bahkan saya nyari berkah di bulan Ramadan agar bisa santunan. Kita alhamdulillah Bu, tiap bulan tanya Ustaz Sarin, kita santunan. Itu ada keberkahan di dalam. Untuk apa? Untuk dapat tambahan iman. Jadi ayo ajak orang berbuat baik. Nih musola ini walaupun kecil, ini bisa jadi alat kita, kendaraan kita menuju surga. Ini musola Arido walaupun kecil, tapi kalau ibu bapak nyumbang di musola ini, buat beli karpet, buat beli mic, buat sholat, buat ibadah, buat tarawih, beli listrik, ngasih AC, ini akan jadi jariah walaupun kita sudah meninggal dunia. Sodakoh itu ada 2. Sodakoh sabitah, sodakoh jariah. Sodakoh sabitah itu sodakoh yang terputus. Kalau ngasih makanan takjil itu dapat pahala puasa, sama pahala puasa dengan orang yang puasa. Tapi ketika makanan yang sudah habis, pahalanya berhenti. Kayak Jumatan kita ngasih makanan Jumat, itu ketika dimakan dapat pahala. Setelah makanannya selesai, pahalanya berhenti. Tapi ada sodakoh jariah. Ibu nitip ke musola Arido, Sasarin titip beli karpet 1 juta. Selama Ramadan dipakai ini karpet sholat tarawih. Bahkan ada yang ngaji Quran malam Lailatul Qadar di sini dapat, maka orang itu akan dapat kebaikan 1 juta selama 83 tahun. Bayangin, 1000 bulan. Makanya jangan kita sepelekan hal kecil, jangan sepelekan musola kecil. Saya mau musola, mau masjid besar,
Saya di TV One ngisi, di Masjid Koperasi Jakarta ngisi, di Komplek DKI Sunter ngisi, di Atohir ngisi, tapi di musola juga saya ngisi. Yang penting masuk mobil. Saya ada 18 masjid yang saya nggak terima di bulan ini karena nggak masuk mobil, karena saya nggak bisa jauh-jauh pakai tongkat. Jadi kita bukan melihat besar masjidnya, bukan melihat megah musolahnya, tapi yang paling penting hatinya. Kadangkala kita sholat di musola, tapi Allah, malaikat diturunkan oleh Allah di musola ini lebih banyak daripada di masjid. Makanya yuk, ayo makmurkan musola ini. Musola ini makmurkan. Bisa jadi dan sangat yakin ini musola jadi kendaraan kita ke surganya Allah. Ya, pertama imanan. Yang kedua apa? Ihtisab. Artinya luruskan niat. Sholat kita karena Allah, puasa kita karena Allah, tadarus kita karena Allah, sedekah kita karena Allah, tarawih kita karena Allah. Tuh L yang kedua. Yang ketiga E. Apa itu E? Evaluasi. Nih udah mau akhir nih, evaluasi nih, sudah sejauh mana ya ibadah saya dari awal Ramadan sampai malam 28. Oh ngajinya belum lengkap nih. Oh tarawihnya masih bolong-bolong nih. Oh sedekahnya masih sedikit nih. Ya, apalagi mau akhir Pak, namanya akhir Ramadan itu seperti kita naik kereta. Saya naik kereta kalau mau ke Purwakarta, anak saya 3 pesantren di Purwakarta. Kalau naik kereta tuh, kita mau naik kereta di awal stasiun, bisa duduk nggak? Nggak bisa. Berdiri aja sempit kan? Namanya kereta stasiun awal. Tapi ketika sudah mau stasiun akhir, lowong kereta. Bisa tiduran di bangku. Nah itulah Ramadan. Di awal penuh masjid musola. Tapi kalau udah mau akhir, sepi masjid musola. Ini makanya masih perlu sampai keluar-luar. Luar biasa. Ya, ini berkah Bu. Musola kecil tapi penuh. Daripada masjid megah tapi kosong isinya. Ya, karena jam 12 malam orang udah pada pulang tarawih, jadi sepi masjidnya ya. Jadi berkah. Yuk kita evaluasi di akhir Ramadan. Apalagi buat bapak-bapak nih. Bapak-bapak kalau saya tanya nih di nomor WA-nya pasti banyak WA dari istri. Ya, pasti ada pesan kan di akhir Ramadan tuh. Ayah belum beli baju lebaran, bener nggak? Coba buka WA-nya, pasti ada tuh. Pak, kue nastar kayaknya belum pesan sama istrinya Ustaz Sahin, kan gitu ya? Kan istrinya Ustaz Sahin kalau bikin nastar enak tuh. Tadi saya nyobain belum dibungkusin tadi. Ya, itu pasti tuh WA istri atau ditempel di kulkas kan. Pak jangan lupa Pak THR buat orang tua, tiket buat pulang kampung, bener nggak? Pusing di akhir. Bapak-bapak nih saya pesenin, jangan jadikan pusing. Jadikan itu semangat, itu jadikan sebagai sedekah terbaik kita buat keluarga. Ya, kalau stres pusing wajar Pak. Saya juga sama di akhir-akhir mah. Apalagi mau santunan, mau apa. Makanya saya ketika saya lagi di luar capek nih ceramah. Ini caranya nih Pak. Kalau Bapak nggak mau stres, hilang stresnya ketika di luar rumah, ketika kerja, ketika Bapak lagi cari nafkah, ya, maka saya usulin Pak. Nih saya punya dompet gede Pak. Ini dompet kalau saya buka foto istri gede, saya tempel. Itu buat menghilangkan stres Pak. Jadi kalau saya keluar rumah ceramah pulang malam, ya lalu saya mau pulang ke rumah capek nih, saya buka foto istri Pak, dompet buka foto istri, saya lihat istri, stres saya hilang Pak di rumah. Karena ini nih yang bikin stres foto yang dompet nih. Jadi kalau saya pulang ke rumah makin stres, makanya saya nggak pulang-pulang Pak. Nah itu semangat. Jadi kalau Bapak punya kerjaan di luar, stres nih di luar, aduh kerjaan saya lembur lagi segala macam, ya. Terus Bapak pengen pulang, Bapak lihat foto istri Bapak. Ya, stresnya hilang, Pak. Karena biang stresnya ada di foto ya. Jadi Bapak semangat lagi kerja, nggak pulang-pulang gitu ya. Nah, itu insya Allah sedekah terbaik kita adalah sedekah kepada istri dan anak-anak. Ya, Pak ya, evaluasi. Nah, kalau kita udah jalanin itu, cintai Allah, cintai sesama, luruskan niat la ilaha illallah dan evaluasi diri, kita akan dapat O. Apa O? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita 0 lagi, Pak. Dihapus oleh Allah. Ada kalimat ma itu artinya keseluruhan dosa dihapus. Dihapus semua dosa, Pak. Dosa kita. Ya, bayangkan nih, Pak. Rasulullah pernah berdiri di pinggir jalan. Tiba-tiba di sampingnya ada pezina, perempuan pezina. Lalu turun malaikat Jibril, "Ya Muhammad, di sampingmu ada perempuan pezina. Dia kira-kira calon neraka, calon surga?" Kata Nabi Muhammad, ya calon neraka lah, pezina. Tiba-tiba malaikat Jibril pulang. Lalu lewatlah ibu-ibu gendong bayi nangis. Tiba-tiba si perempuan pezina ini lagi makan kurma, setengah kurma.
setengah kurmanya lagi diambil, dicabut, dikasih ke bayi yang nangis tadi. Tiba-tiba bayinya berhenti nangis. Bukan kelolodan biji korma, bukan. Ya, karena bijinya udah dibuang. Ini dikasih kormanya. Ternyata si bayi menangis karena lapar. Akhirnya malaikat Jibril turun. Muhammad, Allah sudah merubah takdir si pezina tadi. Tadinya pezina ini calon neraka menjadi calon surga. Gara-gara setengah butir kurma. Tuh, Pak. Ya, jadi dosa pezina aja hilang dengan setengah butir kurma. Saya lihat di sini wajah-wajahnya dosanya kecil-kecil, tapi banyak. Jadi kalau banyak sama aja ya. Nah, makanya ibu bapak, kalau pengen bersih dosa kita kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada sesama, kuncinya adalah kita lakukan semua ibadah di bulan Ramadan dengan tulus, dengan iman, dengan niat mencari ridho Allah, sayangi sesama, sayangi orang tua, sayangi pasangan kita, dan mudah-mudahan kita ada keberkahan Ramadan. Maka di akhir kita, sebelum kita tutup, yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Surah Fatihah ini adalah suratul Fatihah yang dibaca oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini nggak punya anak, mandul. Kalau secara medis sudah tidak akan punya anak. Tapi Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Siti Maryam. Beliau sholat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta sama Allah. Ya Allah, berikan istriku dan aku keturunan. Akhirnya apa? Akhirnya malaikat Jibril turun lalu mengatakan kepada Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria masih sholat, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Ini hadis sahih. Artinya apa? Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria di saat Nabi Zakaria masih berdiri. Jadi langsung dijabah tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta dijabah, istrinya ditiupkan tuh. Lalu lahirlah anak Nabi Zakaria, laki-laki, namanya siapa? Namanya siapa? Dikasih tahu Ustaz Sarin tadi, namanya siapa? Nabi Ustaz Sarin yang dapat. Namanya Nabi Yahya, menjadi nabi, artinya maha hidup. Tuh, makanya iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah aku beribadah, iyyaka nasta'in, kepadamu aku minta tolong. Jadi ibadah dulu baru minta tolong. Kita udah ibadah, udah puasa Ramadan, kita udah sholat isya berjamaah, udah sholat tarawih di musolahnya Allah, maka insya Allah doa kita diijabah. Yakin kepada Allah. Saya ngobatin orang media air dengan media minyak Al-Hikmah, tapi kuncinya adalah yakin. Wakil wali kota Depok dulu Imam Budi Hartono saya terapi itu dari ujung rambut, saraf kejepitnya segala macam saya terapi. Wakil ketua DKM Masjid At-Thohir saya terapi. Banyak lah yang saya terapi. Jadi intinya yakin kepada Allah. Benjolan 5 menit bisa hilang. Wasilah minyak Al-Hikmah dan yakin kepada Allah. Benjolan pakai minyak. Ada di YouTube. Buka aja YouTube-nya. Ustaz Sarin juga banyak di YouTube saya. Jadi intinya yakin kepada Allah. Ini malam ini yakin kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya kasih waktu 1 menit. Minta hajatnya. Yang belum punya uang buat pulang kampung, minta sama Allah malam ini. Yang punya utang, minta sama Allah biar lunas utangnya. Yang punya hajat, ya, agar hajatnya dikabul sama Allah. Kita doakan juga Ustaz Sahrin dan keluarga besarnya diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran. Usaha kopi rajonya restu. Ini anak anak saya restu, ini yang saya support juga. Mudah-mudahan usahanya makin berkah, makin berkembang. Semua yang ada di sini juga usahanya berkah. Semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ingat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 1 menit minta kepada Allah masing-masing. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah dan Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik kita. Kalau insya Allah misalkan bapak-bapak, ibu-ibu Satsarin pengen minta kajian lah, ayo kita bikin kajian bulanan. Kita bikin kajian di sini. Kalau mau kita mempelajari ilmu hikmah dengan kitab-kitabnya, kitab Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab ayat hadis yang lain ya, bisa kita. Saya tiap malam Ahad keempat ngisi di At-Tauhid, ngisi kajian rutin tiap malam Ahad keempat. Tapi kalau musola ini mengadakan kan Ustaz Sarin, sahabat saya, saudara saya udah bilang Ustaz Sarin, kalau mau bikin kajian bulanan, tapi yang penting jamaahnya ada, mau belajar, ayo kapan sebulan sekali kita bikin kajian. Saya insya Allah pada lebaran banyak masjid juga ingin membuka kajian kembali. Nah insya Allah terutama saya utamain tempat Ustaz Sarin, saya siap kalau kita tiap bulan mau ngadain. Untuk apa? Kita menggali ilmu Allah yang lebih detail, lebih luas agar kita bisa pahami dan bisa kita jalankan. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di tempat dan waktu yang berbeda. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diluruskan dan dirapatkan kembali Ustaz. Salli sunatan witirakatain. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhatal hab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyatu. Assalamu alaikum. Syukran. Kama sallaita wa baraka. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahumma ahdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa ta'alna fiman ta'alait, wa barik lana fima atait, wa kinna birahmatika syarra ma qadait, fa innaka wa innahu la yasta'u. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik ala Muhammad fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyul ladzi la yanam wa la yamut wa la yamutu abada. Subhanal quddus rabbul malaikati war ruh, subhanal malikil quddus, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyul ladzi la yanam wa la yamut wa la yamutu abada. Subhanal quddus rabbul malaikati war ruh, subhanal malikil quddus, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyul ladzi la yanam wa la yamut wa la yamutu abada. Subhanal quddus rabbul malaikati war ruh. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah dikfalam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah,
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها النحي وإنه واسم إن شاء الله من الآمنين بالله وكرامه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعلى سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك عفوا وعافية ونسألك تمام العافية ونسألك سكر العافية ونسألك غنى عن الناس اللهم ربنا تقبل ما وضوءنا صلاة وصيامنا قيامنا ركوعنا وسجودنا وكنا نتضرع تحوسنا تعامدنا وتمم تفسيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه سنة لله تعالى صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى عليه وسلم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. Jamaah ini foto dulu buat kenang-kenangan. Oke. Ayo sini. Ayo semuanya. Nah. Ayo cep. Handphone di situ. Hah? Tadi potong sisnya. Enggak usah. Foto.